يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. O you who believe, enter into submission one and all, and do not follow the footsteps of a shaitan. Surely he is your open enemy. ऐ ईमान वालो, दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे और न चलो शैतान के नक्श कदम पर, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है.